भागवत गीतार प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामकाः पाण्डवाश्च किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र कहले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध इच्छा रखी एकत्रित होइथिबा मोर ओ पांडुकर पुत्र माने कौन कले। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे देवता माने यज्ञ करथिले। राजा कुरु मध्य एठारे तपस्या करथिले। यज्ञादि धर्ममय कार्य संपादन करथिबारु तथा राजा कुरुंकर तपभूमि होइथिबारु याकु धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कुहा जायछि। एठारे धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदगुड़िकरे क्षेत्र शब्द व्यवहार करिबारे धृतराष्ट्रंकर अभिप्राय हैला एहा आम कुरुवंशी मानकर भूमि। एहा केवल युद्धभूमि नुहे बरं तीर्थभूमि मध्य। एठारे प्राणी जीवितावस्था पवित्र कर्म करी निजर कल्याण करिपारिबे। लौकिक और परलौकिक सबु प्रकार लाभ तथा विचार करी एवं श्रेष्ठ पुरुष मानकर सम्मति नहीं युद्ध पई एई भूमि स्थिरकृत होईछि। संसार रे प्राय तीनोटी कारणरू कलह सृष्टि हुए, भूमि, धन और स्त्री। एही तीनोटी मध्यरु राजा माने मुख्यतः भूमि पई कलह करती। एठारे मध्य भूमि जोगु युद्ध होइथिबा कारणरू कुरुक्षेत्र शब्द व्यवहार होईछि। धृतराष्ट्रंकर पुत्र और पांडुक पुत्र समस्ते कुरुवंश अंतर्गत। कुरुवंशी होइथिबारु कुरुक्षेत्र रे अर्थात राजा कुरुंकर भूमि रे उभयंकर सम्मान अधिकार रहिछि। उभय पक्ष भूमि पई युद्ध करबाकू आसिछंती। निजर भूमि होइथिबारु उभयंक पई कुरुक्षेत्र पद प्रयोग करिबा युक्तिसंगत और न्यायसंगत होइथिबा मध्य आमर वैदिक सनातन संस्कृति एबे विलक्षण जे कोनोसी कार्य करबाकू हेले धर्म को सम्मुख रे रखी करा जाय। युद्ध रे मृत प्राणी मानकर उद्धार और कल्याण उद्देश्य रे युद्ध भली कार्य मध्य धर्मभूमि अर्थात तीर्थभूमि रे करा जाय। तेणु एठारे कुरुक्षेत्र सहित धर्मक्षेत्र पद व्यवहृत होईछि। एठार आरंभ रे धर्म पदरु अन्य एक भाव प्रकाशित हुए। जदि आरंभ रे धर्म पदरु धर निया जाए एवं अष्टादश अध्याय रे अंतिम श्लोक रे मम पदरु म निया जाए ताहेला धर्म शब्द गठित होई जाइछि। अतएव संपूर्ण गीता धर्मर अंतर्गत अर्थात धर्म पालन कले गीतार समस्त सिद्धांत पालन करा जाए एवं गीतार सिद्धांत अनुसार कर्तव्य कर्म कले अर्थात धर्म पालन कले गीतार समस्त सिद्धांत पालन करा जाए एवं गीतार सिद्धांत अनुसार कर्तव्य कर्म कले धर्मर अनुष्ठान होइथाए। एही धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पदरु प्रत्येक मनुष्य शिक्षा ग्रहण करबा उचित जे कौनसी कार्य करबाकू हेले धर्म को सम्मुख रे रखी करबा आवश्यक। कौनसी कार्य निजर सुख और आराम पाई न करी समस्तक हित निमंते करबा विधेय एवं कर्तव्य अकर्तव्य विषय रे शास्त्रर अनुसरण करबा विधेय। समवेता जुजुत्सव राजा मानक द्वारा बारंबार संधि प्रस्ताव रखा जाइथिबा बेले मध्य मोर पुत्र दुर्योधन ताहा स्वीकार कला नहीं। केवल सेतिक नुहे, भगवान श्रीकृष्ण कहवा सत्वे दुर्योधन बिना युद्ध रे पांडव मानकु सूचग्र परिमिति भूमि देव नाही बोली स्पष्ट करदेला। तेणु बाध्य होई पांडव माने युद्ध स्वीकार कले। एही प्रकार मोर पुत्र और पांडुंकर पुत्र युद्धेच्छारे 100 सैन्य एकत्रित होइछंती। उभय सेनाकर युद्धेच्छा इच्छा थिले मध्य दुर्योधनकर विशेष इच्छा थिला। तांकर मुख्य उद्देश्य थिला राज्य प्राप्ति। धर्म रे हेउ बा अधर्म रे हेउ, न्याय रे हेउ बा अन्याय रे हेउ, विहित रीति रे हेउ बा निषिद्ध रीति रे हेउ, राज्य प्राप्ति ही तांकर एकमात्र ध्येय थिला। तेणु दुर्योधनक पक्ष ही विशेष रूपे जुजुत्सु बा युद्धकांक्षी थिले। पांडव माने धर्म को गुरुत्व देउथिले। सेमाने भाबुथिले आमे कोनोसी प्रकार जीवन निर्वाह करिनेबु पछे निज धर्म रे बाधा सृष्टि करिबु नाही, धर्म विरुद्ध कार्य करिबु नाही। एथिपाई महाराज युधिष्ठिर युद्ध करबाको चाहू नथिले। मात्र जेउ मांक आज्ञा रे चारि भाईक सहित से द्रौपदी को विवाह करथिले सेही मांक आज्ञा जोगु तांकर युद्ध रे प्रवृत्ति होइथिला। अर्थात केवल मातृ आज्ञा पालन रूपक धर्म दृष्टि को युधिष्ठिर युद्ध करबा पई इच्छा प्रकाश कले। तात्पर्य हैला दुर्योधन आदि तो राज्य पई युद्धुष्ट थिले, मात्र पांडव धर्म दृष्टिरु युद्धुष्ट थिले। मामकाः पांडवश्च पांडव धृतराष्ट्र पितांकर बड़ भाई होइथिबारु पितृतुल्य मने करुथिले एवं तांका आज्ञा पालन करुथिले। धृतराष्ट्र अनुचित आज्ञा देउथिले मध्य पांडव उचित और अनुचित विचार न करी तांका आज्ञा को शिरोधार्य करुथिले। तेणु एठारे कौरवं और पांडव उभय मामकाः शब्दर अंतर्गत। तथापि पांडवाहा पद पृथक भावे कहिबार तात्पर्य हैला धृतराष्ट्रंकर निज पुत्र और पांडुमानकर प्रति समभाव नथिला। तांकठारे पक्षपातिता थिला और निज पुत्रंक प्रति मोह थिला। से दुर्योधन आदि को तो निजर मने करथिले किंतु पांडव को निजर मने करू नथिले। एही कारणु से निज पुत्रंक पई मामकाः और पांडुमानक पई पांडवाहा पद प्रयोग करछंती। कारण अंतरर भाव ही
ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ କୁଳ ସଂହାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାରୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ସାହିରେ, ଗ୍ରାମରେ, ପ୍ରଦେଶରେ, ଦେଶରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦ୍ୱୈତଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଆପଣାର ଆଉ ଏମାନେ ପର ଏପରି ଭାବ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବାହା ପଦ ସହିତ ଏବ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରଣଭୂମିକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ? ମାମକାହା ଓ ପାଣ୍ଡବାହା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାମକାହା ପଦର ଉତ୍ତରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ 1300 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାମ କହି ସେମାନଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ଆଦିର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖବାଦନ କଲେ। ଶଙ୍ଖବାଦନ ଶୁଣି କୌରବ ସେନାର ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା। ପୁନଶ୍ଚ 1400 ଶ୍ଲୋକରୁ 1900 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବାହା ପଦର ଉତ୍ତରରେ କହିବେ ଯେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷୀୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ ପ୍ରଭୃତି ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ସେହି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେନାର ହୃଦୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିମ୍ କୁର୍ବତ। କିମ୍ ଶବ୍ଦର 3ଟି ଅର୍ଥ ହୁଏ: ବିକଳ୍ପ, ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏପରି ବିକଳ୍ପ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ 10 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମକୁ ରଥରୁ ଭୂପତିତ କରାଯିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଘଟଣା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଓ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏ କ'ଣ କଲେ? ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏପରି ନିନ୍ଦା ବା ଆପେକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷପୂର୍ବକ ପଚାରିବାର ଭାବନା ନଥିଲା। ଏଠାରେ କିମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେଉଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବିସ୍ତାର ଓ ସାମ୍ୟକ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏପରି ମତଭାବରୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫଳରେ କଳହ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ପରିମାଣରେ କୌରବ 100 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ପରିଣାମରେ କୌରବ 100 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦହିକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଯେପରି ସେଥିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ସେହିପରି ମାମକାହା ଓ ପାଣ୍ଡବାହା ପ୍ରଭେଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ କଲ୍ୟାଣର ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଫଳରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ରୂପକ ଲହୁଣୀ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ସାର କଥା ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ କଳହ ହେଲା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଡ଼ନ ଯୋଗୁଁ ଗୀତା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।